Oke, ramai sahabat-sahabat kita yang tanya tempat buat fender hari itu. Saya buat dekat bengkel nih bro aku. Bengkel depan nih, simpang sebelah kanan. Yang ada Saga Iswara nih. Dalam nih, orang masuk simpang nih. Lepas itu pergi kanan, paling ujung nomor 2. Sini roundabout. Sana kan parking tawau. Roundabout nih. Saya pusing satu round sebab saya mau balik ke bengkel. Oke, bengkel depan nih bro aku. Bengkel dia ujung sekali sebelah kanan. Bengkel Azzam AK kan sini depan nih. Man, ini ngomong pecah lagi oh, kalau korek lagi oh. Kena korek lagi, betagar yang di welding dalam bumbung itu. Sama grand lagi balik. Pecah itu welding. Aduh, anda kot putih. Anda kot putih lah. Oh. Mantap. Mantap.